प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु को महान धन्यवाद हो आज ये पवित्र दिन में गौरव करने आम को सुंदर समय देले से प्रभु को धन्यवाद दूची आज मैंने मुझे लगे शुणुनी कि मोर रेकर्डिंग जाऊँगी मोबाइल प्रभु गौरव पातु गत दिन मान मैंने किसी वाक्य शुणी जहाँ प्रार्थना विषय प्रार्थना आमान को कहीं आवश्यक हुए आमर जगत मैंने जिते बास करुचु से समय आमर प्रार्थना यही शरीर केते आवश्यक आमने शरीर रे अच्छु शरीर रे बसवास करुचु जागतिक हिसाब से बसवास करुचु किंतु आमने जानी थाउ कि परमेश्वर यही शरीर को मध्य से व्यवहार करुछंती आत्मिक जीवन रे हमने क्यों भाव रे केते हमने शक्तिशाली हे अछु प्रार्थना जीवन हमने की प्रकार भाव रे हमने प्रार्थना करुछु अनेक समय विश्वास जीवन रे ही हमनकर समस्त समस्या आसी थाए सेति में हमने गत दिन मध्य काली आमने यही वाक्य से शिखिलु प्रार्थना विषय रे आज आमने तार किछि अंश आमने मु कहि कहीं आमने प्रार्थना करबा आमने प्रार्थना करबा किपरि आ आमनकर प्रार्थना रे अनेक प्रतिबंधक थाए हालेलुया हालेलुया आ जेते बेले आमने प्रार्थना करूछु आमने उत्तर पाउछु कि प्रार्थना मैंने उत्तर पाउछु कि आमनकर प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देउछंती आमने को प्रकार भाव रे प्रार्थना कले परमेश्वर ताहा ग्रहण करिवे तांको ठारे ग्रहण योग्य हेबो आज आमने को केते परिमाण रे प्रभु को ठारे विश्वास करियोछु जे आमनकर प्रार्थना से शुणिबे आमे जदि विश्वास करियोछु आम्भे मागिबा ठारू मध्य अधिक परिमाण रे से आमान को देबे हालेलुया आज आमानकर प्रार्थना जदि प्रभु को निकट रे उपस्थित हेई पारुछि ताहले आमाने धार्मिक ही अछु आमाने धार्मिक मानकर प्रार्थना प्रभु सुनंती बोली लिखाई छै बाइबल रे तो आज मैंने किसी विषय मैंने गत काली देखी जहाँ यीशु ख्रीष्ट आमन को शिखे एग्जाम्पल सदृश आमन को देइथिबा सही विषय गुड़ा को आमन देखिलु आमने प्रेम रे प्रार्थना करिबा आमने निष्कपट भाव रे प्रार्थना करिबा आमनकर शरीर रे कोनोसी पापर लेसन थिबो से प्रकार भाव रे आमने प्रार्थना करिबा आमने प्रार्थना करिबा जो माने आंभ को से माने मंद चिंता करुथिबे आंभ मान को से माने नष्ट करिया पई चाहुथिबे आंभर सदा सर्वदा से माने मंद चिंता करुथिबे आमान को रास्ता को प्रतिबंधक साजुथिबे से मान को निमंते आमने प्रार्थना करिबा आज आमने स्वर्गस्थ पिता आमान समस्त अपराध को से क्षमा करिसंती जाकोब पुस्तक 5:16 कुए धार्मिक मानक प्रार्थना से सुनती धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना से सुनती बोली आज आमने सही विषय को आमने पाठ करिबा मु गत काली 3टा पॉइंट करिथिली 4टा आमने किपरि प्रार्थना करिबा आमनकर प्रार्थना कोन आवश्यक किमिति प्रार्थना करिबा आमनकर प्रार्थना अनेक हिंड्रेंस थाय बोली आज आमने सुनिबा आमनकर प्रार्थना प्रभु सुनंती आ उत्तर मध्य दियंती हालेलुया 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 तो एई समय मु आपन मान अनुरोध करूछी आपन माते दया करी बाइबल खोलिबे आ आदि पुस्तक 25 पर्व 21 पद
आदि पुस्तक 25 पर्व 21 पद ये जने पाइले पाठ करंतु। ଇସାକର ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ସେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରିବିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ? ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇସାକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଛଳନା କିଛି ବି ନଥିଲା, ପରହିଂସା ବି ନଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜିର ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ହିଂସା କପଟ ଭରି ରହିଅଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇସାକ ନଥିଲେ। ଇସାକ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ କଣ ଥିଲା? ଇସାକର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଥିଲା? ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ କିଏ ଜାଣିଛି? ବନ୍ଧ୍ୟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାହା ହେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷର ଯଦି ଛୁଆ ହେବ ନାହିଁ, ତୋରେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଣ? ଆରେ ସିଏ ଆଉ ଛୁଆ ପାଇବ ନାହିଁ, ସିଏ ମଲା ଯାଏ ଛୁଆ ପାଇବନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଅଲଗାଟାକୁ ଦେଖେ। এই প্রকার ভাবে আমাদের মন ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଇସାକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତେ ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ରିବିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସାଫ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଇସାକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଶୁଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇସାକ ଯେପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ସେଇପରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଗକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା କି ପ୍ରଥମ ପିତର 3:12। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:12 ଲେଖା ଅଛି। এই যদি পাইলে পাঠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିନତି ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି କେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ କରିବା କି ଜହନ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 31 ପଦ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେଇ କୁହେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଅସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇବା ନାହିଁ। ହଁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ତାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସିମିଲାର ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶିଖୁଛୁ, ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ପାପୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ହଉ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ସେ ପାଳନ କରୁଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବା, ବନ୍ଦ ନ କରି। ତାହେଲେ ସେ ତାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନେ ଛାଡି ଦିନେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଦିନ, ସବୁ ସେକେଣ୍ଡରେ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:14 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଠ କରିବେ, ଆମେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:14 ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଅନେକ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପଇସା ଲାଳସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଅନେକ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା କିଣିବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇଟା କିଣିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଇଥାଏ? ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟକୁ ମତେ ଦେବେ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆମେମାନଙ୍କ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେହି ସାହସରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ରଖୁଅଛୁ। ଆମେ ପାଇବା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଳୀ 5:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଢିଲା କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଆଜି ମୋର ବାହାଘର ଅଛି, କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ମିନିଂ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ? ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯଦି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଇସାକ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:12 ଆମେ ପାଠ କରିବା। କ୍ଲିୟର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:12
से ଲେଖାଇଛି ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର, କ୍ଲେଶରେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେମିତି ରହିବା? ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 18:1 ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ। ଆମମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 18:1, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କଥା କହିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପାଠ କରିବା କି? ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, 8:15 ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଆମମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଘରେ କିଛି ବି ଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛୁ, କାହା ଘରକୁ ଯାଉନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଡିସିସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିସିସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ ଗଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଦିନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। 120 ଜଣ ସେଇଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥାଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ହଉ ଯେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ତ ସୁନା ରୂପା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର। ଧନତେରସା ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁନା ପାଇବା ପାଇଁ, କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମମାନେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କୋଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 22 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 8:22 ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8:22। ଅତଏବ ତୁମର ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କୋଣରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜଗତ ବିଷୟରେ ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର।
आमने को विषय मन परिवर्तन करबा आ प्रार्थना करबा के जानी अबा तुम हृदय कल्पना क्षमा होई पारे आमने हृदय रे नाना प्रकार भाव चिंता कर ईश्वर को इच्छा आम चिंता करूना ईश्वर को इच्छा साधन करूना आमान को इच्छा सुना रूपा केमती खाइबी भलो खाइबी केमती पीबी भलो पीबी केमती मु मजा मस्ती रहिबी केमती मु ठीक मोटा हेबी सुंदर देखा जीबी सेया आमन को इच्छा तो आम माने जिते बेले ख्रीष्टन को ठारे अछु आम माने केबे चिंता करिबा आम माने आमान को मन को केबे फेरेबा ईश्वर को निकट आज आम माने परमेश्वर को ईश्वर को संतान आम पुणी पुनर्बार आम से जगह को जाए जो जगह आम आसी प्रभु आम को सही अंधकार आम बाछी अच्छा आलोक पथ को आम आलोक पथर पुणी आम फेरी जाए तो आम फेरवा आम परमेश्वर को कहवा प्रभु मुझे 24 पदर गोटे विषय लिखा से सिमोन उत्तर कला आपण माने जहा जहा कहिल सेथिरु कोनोसी विषय जेपरि मो प्रति न वर्ते एथि पई आपण माने मो निमंते प्रभु को छामुरे प्रार्थना करंतु अनेक समय पास्टर कहबो प्रार्थना जदि करबो ना या घटिबो गोटे पास्टर मु आज गोटे चर्च जाइथिली से चर्च विश्वास को गोटे घा हेतिला कान रे घा हेतिला से पास्टर ताकू कहले तू जदि दश मांस देबो नाही ए घा तोर केबे मथे सुखिबो नाही ए घा केबे मध्य सुखिबो नाही एथि पई से लोकडा कोन करछि तुमर जो प्रथा मो प्रति न घटे मो पाई प्रार्थना कर बोले कि प्रभु को छामरे प्रार्थना कर दियंतु हालेलुया अनेक कहिबार अछि से जहा कहिथिले ताहा घटु अछि प्रभु को दास माने जानि सुनि व्यवहार कथाबार्ता करबा डायरेक्ट आमने ईश्वर को इच्छा को न बुझी न सुची आमने कौन करबे कहबा ना आज जदि आम कहु ईश्वर को इच्छा आम साधन करूना वाक्य गोटे विषय लिखाई ईश्वर को इच्छा को आम साधन कर कर्तव्य तो प्रभु आम को बहुल भाव आशीर्वाद करेंगे आम जहन प्रथम जहन 4:3 गोटे पाठ करवा कि आउ दीटा पाठ करके शेष करवा प्रथम जहन 4:3 जे कौन आत्मा यीशु के स्वीकार न करे से ईश्वर ठारो आगत नुहे यह ख्रीष्टालीर आत्मा जार आगमन कथा तुम्हें माने शुणियछ पुणी ताहा एबे ही जगत रे उपस्थित होई अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से ख्रीष्टाली आत्मा ए प्रकार भाबरे व्यवहार करे जे दास किंबा दासी ईश्वर इच्छा अनुसार ईश्वर कार्य बाहर वाक्य बाहर पवित्र आत्मा बिना साहाय्य रे ए प्रकार कथा कहे से ख्रीष्टाली यीशु कथारे से नाही हालेलुया हमने बुझी पारो छु स्पष्ट रूपे आमार को जणा आमाने कोनोसी भाबरे कटु भाषा व्यवहार करबा ना जनक प्रति आमे जहा कहिथिबा ताहा सांग प्रति करदिबो सेहि पई आमाने कोनोसी भाबरे कटु भाषा व्यवहार करबा ना आज आमान को परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार आम माने शरीर भाव हो जदि आत्मिकता माने पूर्ण अच्छे आम यीशु ख्रीष्ट को स्वीकार करबा निहाती दरकार आम माने प्रार्थना करबा दरकार जदि आम माने ईश्वर को ठारू जात ताहले आम माने प्रभु को निकट रे प्रार्थना करबा दरकार जदि आम माने शैतान ठारू जात ताहले शैतान आम केबे छाड़िबा
जदि आम संपूर्ण शरीर ईश्वर निकट व्यवहार होची ताहले ताहा ईश्वर ठाରୁ जात ताहा आमे समस्त चतुरता साथ आम जय कर अनेक समय खंड दावबाजी खंड पालक मान अच्छा जहाँकि व्यर्थ भाव में विश्वासी मान को शिखाऊ अभिशाप दे अनेक समय दान लालसारे पैसा लालसारे एक प्रकार कटु भाषा व्यवहार कर जानिछु जे परमेश्वर महान परमेश्वर से आम को आशीर्वाद करेंगे आम को समस्त रोगर भल करेंगे सुस्थ करेंगे आज आम गोटे विषय पाठ करवा हितोपदेश 20:27 गोटे विषय लिखाई ये जदि पाइले पाठ करेंगे मनुष्यर आत्मा सदाप्रभुଙ୍କର प्रदीप ताहा अंतरालयस्थ सब विषय अनुसंधान करे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा मनुष्य ठारे जेतबे वास करे ताहा उज्जवलमय हो जाए। आउ आमने देखि थाउछु ए विषय जेतेबेले आमने मनुष्यर आत्मा ईश्वरଙ୍କର अंतरालय वास करे बोली नाइ कि दुष्ट मानक कौन सी भाव दुष्ट मानक आत्मा ईश्वर आत्मा ठारे वास करे नाही ताहा दुष्ट ठारे ही वास करे। आज आमने ईश्वर संतान हो ईश्वर आत्मा आमन ठारे वास करुछि आम समस्त अंतरालय को से कौन हो सब अनुसंधान करके खोजुअछि आम प्रार्थना कला समय कि प्रकार भाव प्रार्थना करुछु आम ईश्वर ठारे अनुसंधान करुछु आमर आत्मा आमर चिंताधारा सब अनुसंधान करुछि आम ठारे वास करुछि स्पष्ट भाव आम लेखा अच्छी आउ आम जिते पाठ करवा मु गोटे विषय पाठ करे आउ शेष करे बाकी पाठ करके शेष करवा करंत्य 2 पर्व 11 पद प्रथम करंत्य 2 पर्व 11 पद आम पाठ कर शेष करवा आउ आगामी दिन मान मध्य आम आउ विषय शिखा पाठ कर कारण मनुष्यर विषय सब मनुष्य ठारे थिबा आत्मा बिना आउ किए जाने सही परि मध्य ईश्वरଙ୍କ विषय सब ईश्वरଙ୍କ आत्मा बिना आउ केही जाने नहीं। देखो स्पष्ट रूपे लिखा है ईश्वर आत्मा कारण मनुष्यर विषय सब मनुष्य आत्मा बिना आउ किए जाने जहाँ तुम चिंता करुछ जहाँ तुम भावुअछ जहाँ तुम कल्पना करुछ मुझे करी से करी ईश्वर विषय सब ईश्वर आत्मा बिना आउ कि जाने ना जदि आम ईश्वर प्रार्थना करने चाहूँ ताहले आम ठारे ईश्वर आत्मा वास करुँचे से जानू अच्छी मोर संतान को यह आवश्यक से जिते बड़े आम प्रार्थना कर आम शरीर को शुचि पवित्र करवा निष्कपट भाव में प्रार्थना करवा निरंतर भाव में प्रार्थना करवा ताहले परमेश्वर आत्मा आम ठारे वास करुँच से सब किसी जानी आ सब विषय को से जगेवा परमेश्वर से सब विषय को जगै था जदि आम इच्छा तांकर इच्छा साधन करुछु तांकर इच्छा जानुछु तापर प्रार्थना करुछु आम इच्छा को से प्रकाश कर से जानी था से विषय मान से आम को प्रदान करू आसंत इस समय आज आम प्रार्थना करवा
आखि मुद्रित करबा ए समय आखि बंद करबा केही काहे बनेबा ना जदि आमानकर इच्छा जहाँ अछि आमानकर इच्छा कौन अछि आज आमने देखिबा स्वर्गीय पाइबा पाई स्वर्ग विषय रे ध्यान करिया पाई सिंहासन साइड बसिया पाई ना अनेक आमने भाबिबा आमानकर सुना रूपा आवश्यक अछि घर आवश्यक अछि साइकेल आवश्यक अछि आपण माने भाबंत प्रार्थना करू पवित्र आत्मा आमानकर संगरे वास करूछि ईश्वरंकर आत्मा मनुष्य ठारे वास करूछि ताहा से जानी अति शीघ्र ताहा प्रदान कर आसंदी स्मरे प्रार्थना कर हालेलुया आपनकर इच्छा प्रभु निकट प्रकाश करिवे के समय प्रभु नितांत भाବରେ आपनको हमर इच्छा अनुसार प्रदान करिवे हालेलुया Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 अनेक समय आमरे जानि थाउ कि आमानकर परिवार परिवर्तन हो आमानकर या इच्छा अछि आज आमानकर या प्रार्थना अछि प्रभु मो परिवार में परिवर्तन करो मो आज प्रार्थना करछि पवित्र आत्मा को शक्ति रे मो प्रार्थना करूछि हालेलुया मो परिवार में ओ हालेलुया जो बर्बाद रहि अछि जो भस्म होई जाउछि बाबा मो परिवार तुम्हें सही परिवार तुम्हें ओ परिवर्तन करो हालेलुया रिस्टोर करो बलि प्रार्थना करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अनेक स्मरे ओ हृदय का मन शुचि करिया प्रथम मन को हृदय को शुचि करबा पवित्र आत्मा को ओ सहाय्य नेबा पवित्र आत्मा मन को हृदय आसो ओ पवित्र आत्मा मन को हृदय कार्य करो ओ पवित्र आत्मा मन को मुख को तुम्हें ओ खोली दियो अमन को मुख को तुम्हें ओ हालेलुया खोली दियो बोले प्रार्थना करबा इस समय हालेलुया प्रभु नितांत भाबरे अमन को हृदय मध्य में वास करिवे आ अमन को समस्त इच्छा को से साधन करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 ए हालेलुया हालेलुया ए समय हमने जगत प्रार्थना करिबा हालेलुया समस्त मुख करिबा प्रार्थना करिबा अनुरोध करछि जे माने माइक रे सुनो छथि परमेश्वर से माने मध्यम तरन प्रार्थना करते इस समय आपनकर आवश्यक अनुसार प्रभु को निकट रखंतु आपन आवश्यक आपन इच्छा को प्रभु आज पूर्ण करिवे हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया ओ यूट्यूब रे माध्यम रे जे माने ए प्रार्थना सुनो छथि से माने मध्य प्रार्थना करंतु आज प्रभु आपनकर इच्छा को मध्य साधन करिवे आपन निष्कपट भाव रे प्रार्थना करिवे निरंतर भाव रे प्रार्थना करिवे आपनकर इच्छा को ईश्वर निकट प्रकाश करंतु हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जो माने फेसबुक माध्यम रे सुनो छथि हालेलुया से माने इस समय प्रार्थना करंतु हालेलुया यूट्यूब माध्यम रे जे माने सुनो छथि हालेलुया ओ हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू ओ आज परिवर्तन एक स्वर उठाओ ओ पवित्र स्वर उठाओ हालेलुया प्रभु को निकट रे से तुम्हारे प्रार्थना सुनी तुमको आशीर्वाद करिवे हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस आमेन 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 हालेलुया ओ हालेलुया 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 आज हमने जो विषय सिखिलो हमने की प्रकार भाବରେ प्रार्थना करिबा हमनकर प्रार्थना प्रभु को निकट रे ग्रहण योग्य न नाही हमर जदि ग्रहण योग्य प्रभु हमार को आशीर्वाद करिवे अच्छी हमने कोनोसी भाବରେ हमर इच्छा अनुसार हमने प्रार्थना करिबा नै ओ इच्छा को इच्छा थिला तांको स्त्री गर्भवती हो तांको इच्छा को परमेश्वर पूर्ण कले हालेलुया आज हमनकर इच्छा जदि ओ ईश्वरकर ओ इच्छा को हमने बुझी पारे ईश्वर को गौरव बोले मते हमें जदि हमने इच्छा करथाओ ताहले परमेश्वर हमनकर इच्छा को पूर्ण करिवे हालेलुया ओ जीसस हालेलुया जिस आज हमार को आशीर्वाद करे पय जाउ छथि ए समय आशीर्वाद करे पय जाउ छथि ए समय हमन को हृदय को स्पर्श करे पय जाउ छथि परमेश्वर हालेलुया हमन को इच्छा को साधन करे पय जाउ छथि हमन को प्रार्थना को सुनिया पय जाउ छथि अनेक दिन हैला आज हमरे प्रार्थना ओ करूथिलु प्रभु सुनु नथिले आज हमन को परमेश्वर से द्वार स्वर्ग द्वार को उन्मुक्त करी बसि छथि से हमन को प्रार्थना को सुनि हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु तुम्हारी गौरव निमित्त व्यवहार करो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा हो हालेलुया ओ जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ राजा हालेलुया रखा बाबा बांदा ओ रिगता ना सावरा लखा थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू फादर धन्यवाद थैंक यू जीसस धन्यवाद होछु ए समय कोनोसी मां जदी कोनोसी भौणी किबा भाई ए समय प्रार्थना करिवे कि
प्रभु आपण मानकर प्रार्थना शुणिबे हालेलुया थैंक यू जीसस समस्त जीव परितमडानी निकोट करते हमें तुम्ही हालेलुया करो दया करो अनुग्रह करो पिता परमेश्वर प्रभु तुम्ही महान परमेश्वर प्रभु दयार सागर राजा तुम्ही दयावान परमेश्वर प्रत्येक परिवार को तुम्ही आशीर्वाद करो राजा Yes, Lord Jesus. तुम्ही ज्योति पवित्र करो राजा Hallelujah. ସେମାନେ जीव परितमडानी निकोट करते तुम पतन